Anak, hello. Anak. Nagunsa ka diha, anak? Nak, nagunsa ka diha? Say good evening, anak. Say good evening to your viewers. Say good evening. Na guys, tapos na po akong kumain guys ng hapunan namin guys. Tapos na po kami kumain ni Mama Lisa guys. Kumakain na po kami ng itlog guys. At alugbate. Busog ang anak. Lay down. Lay down. Say good night to you, viewers. Say good evening. Yan po mga palangga, maayong gabi So katatapos lang po namin kumakain ni Papi ng hapunan guys. Upo muna kami saglit dito sa upuan kasi po guys, busog na busog po kami guys. Yung ulam namin guys is tortang itlog with alugbati guys at saka hotdog. So lay down anak, lay down. Say good night anak. Na guys, maayong gabi guys. Kami ni Mama Lisa guys. Busog na busog kami guys ng tarong anak. Yan po mga palangga, maayong gabi So medyo mainit man guys ngayong gabi. So mamaya guys magla-live po ako. So pahinga muna kami saglit ni Papi dahil po kakakain lang po namin guys. Yung ulam namin is tortang itlog with alugbati mga palangga. So, sinamahan ko lang muna si Papi dito guys para po mayroon siyang kasama dito sa loob ng bahay. Kasi po yung ate niya guys is bumabalik na po sa boarding house kasi may klase na bukas, may pasok na bukas guys sa kolehiyo. So, maayong buntag ka na tong tanan. Kumusta po ang atong kabuntagon karon guys? Maayong gabi Sorry guys, maayong gabi ka na tong tanan. So today is March 1, 2026 mga palangga. Unang araw ngayon ng Marso mga palangga. So medyo mainit na ang panahon ngayon guys. Ayan po si Papi. Busog po ito guys. Busog po itong aking anak. Sus, busog. Busog ka anak? Mag-say thank you kay mama. Inasalamat mama. Tinutuan po ako ng itlog. Masarap po ang luto mo, mama. Thank you, anak. Bless, mama. Taga Santo. Uloy, ka-artist sa tiil, oy. Ka-artist sa tiil ng bataa, oy. Ka-artist tiil, oy. Asus. Asus, ka-artist sa tiil. Asus. Ka-artist ang tiil, oy. Asus. Sige, good evening to your viewers. Magpasalamat ka. Magpasalamat kasi imong viewers. Sige na. Ayan po guys, ngayong gabi So for today's video guys, katatapos lang po namin na maghapunan ni Papi guys ngayong gabi. So yung ulam namin is tortang itlog with alugbati. So ayan, kumakain po si Papi guys kasi nagugutom po siya. Yung isa niyang kapatid guys, hindi ko pa napakain. Kasi naglilinis pa ako ng pinggan guys. So good evening. This is Papi's update. So kumusta pong inyong evening guys? Naghapunan na ba kayong lahat? So thank you for watching everyone. To all my viewers and subscribers, thank you for watching. Happy Sunday. And happy blissful Sunday to all of us. Yan po si Papi, nagpahinga lang muna guys kasi busog po siya guys.